ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी विदग्ध श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज आपण मान आगे आउ थे से विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारंकर पांडित्यपूर्ण रसाल विदग्ध काव्य विदग्ध चिंतामणि र प्रेम तत्व आलोच्य 42 छांद संपर्क 42 छांद बा 2 छांद विषयक प्रेम तत्व गौड़ीय वैष्णव प्रेम तत्व आधारित 42 छांदटी पुणी आउ कि अंश आलोचना करवा सुधी श्रोता बंधुगण ये 42 छांदे मुझे कही जे भगवान श्रीकृष्ण एवं तांकर सखा मधुमंगलंकर मध्यरी प्रीति अर्थात गौड़ीय वैष्णवर जो प्रेम तत्वर जो निगूढ़ तत्व मधुमंगल सखा मधुमंगल केमिति आलोचना करिसेंदी एवं श्रीकृष्ण आगे से प्रेम तत्व संपर्कित समस्त तत्व एवं तथ्य प्रवृत्ति विशद भाव आलोचना करिसेंदी ताहाई कवि विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहारती चमत्कार भाव वर्णना करिसेंदी 42 छांदे से विषय विशेष कहूनी एवं या परे पूर्वर आलोचित होता प्रसंग आपण मैंने जानते से विषय खाली टिके मुझे सूचना दिए ता परवर्ती पर्यायर कवि आउ कौन आलोचना करें आम आसतु करवा एवं यही संपर्क में मुझे कहली जे टिके सूचना क्रमे मुझे ये जो प्रेम तत्व कहुटिक केवल नारी पुरुष बा नारी नारी रे नारी 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 रे संभव एते नुहे बा प्रेमर पूर्णता नहीं बा पुरुष पुरुष मध्य प्रेमर पूर्णता आसेनी केवल आसे कौथे ना नारी पुरुष प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका एवं परकिया नायक एवं परकिया नायिका यही सब भेदरे ये प्रेम हृदय प्रथमे अंकुरित हुए जागृत हुए एवं परिपुष्टता लाभ करे से हूँ गौड़ीय वैष्णव धर्मर अप्राकृत प्रेम दिव्य प्रेम जहाँ कवि कही सी हूँ रागानुगा भक्तिर जो सार्थक प्रेम तार चरम प्रतिपादित विषय हूँ प्रेम तत्व ये गौड़ीय वैष्णव प्रेम तत्व राधा कृष्ण प्राकृत मूर्तिंकर जो प्रेम तत्व नित्य लीला से तद्विषयक कवि किभली भाव में आलोचना करिसेंदी जहाँकि स्थावर अर्थात कविता पूर्व मुझे सूचना क्रमे कहीदे जे कीट पतंगे नाही पूर्ण नीति प्रेम भंगी हास्य लास्यादि रीति यही जो प्रेम तत्व वर्णना करिसेंदी से प्रेम केवल मनुष्य समाज रे रही एवं से कवि कहते हास्य लास्य भंगी एगुड़ाक कीट पतंग स्थावर जंगमात्मक जगत में सब असंभव कहीं ना से गुड़िक सब हृदय गम कर जापारती तार तत्व कौन से कहीं जानवे से जड़ एक कीट पतंग जीव एवं जड़ काष्ठपाषाण प्रभृति तेणु ये केवल एकांग होकर भीतर से रही किंतु ये आसूची कौटी ना मनुष्य रति प्रीति स्थिति स्थान मनुष्य पाखे केवल यही रति प्रीति प्रेम हास्य लास्य इत्यादि भंगी भ्रुभंगीर विकार एवं प्रेमर परिपूर्णता एमाने ही मनुष्य केवल ग्रहण मनुष्य केवल जानीपारे ताको ग्रहण करिपारे एवं ताको आस्वादन भी करिपारे ये हूँ गौड़ीय वैष्णवर प्रेम तत्व आसतु परवर्ती पर्यायर कौन कवि कही मुझे कहले आपण मैंने जानीपारे ये मधुमंगल किभली विस्तारित भाव में कही मधुमंगल मुखरे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार आसतु शुणा नारी पुरुषे रति प्रीति जात नारी पुरुषे रति प्रीति जात स्वादु संबंधु मधुर आख्यात दुई मत से स्वकीय परकिया भेद तही दुई मत से ये नारी प्रीति नारी एवं पुरुष मध्य जो प्रीति आज्ञा जाग्रत हो प्रीति रति अर्थात मिलन इच्छा रति हूँ ये काम भाव कथा कहुनी अनासक्त भाव जो दिव्य काम भाव से मलिनता नहीं बा देहज कामज देहज शारीरिक सुख संभोग ये नहीं ये हूँ रति है यही जो गौड़ीय वैष्णव तत्व
କେବଳ ସ୍ୱାଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ନହେଲେ ଇଏ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସ୍ଥାବର ଜଗତରେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନାରୀ ପୁରୁଷରେ ଏ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ପରିପୁଷ୍ଟତା ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗରୁ ହିଁ ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ ମଧୁର ସ୍ୱାଦକୁ ତୁମେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ। ଏ କଥା କବି କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହାକି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱକୀୟା ଗୋଟିଏ ପରକୀୟା, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରକୀୟା। ଏବଂ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପିରତି ରତି ସ୍ୱକୀୟା ସମଞ୍ଜସା ସେ ବୋଲାନ୍ତି ଏଣୁ ସେ ଉଣା ପରକୀୟା ସାର। ଏଣୁ ସେ ଉଣା ପରକୀୟା ସାର ସେ ପୁଣି ହୋଇବେନି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ ସାଧାରଣୀ ରତି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ରତି ବା ପ୍ରୀତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଦୁଇ, ଏବଂ ଇଏ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱକୀୟା, ଏବଂ ଯିଏ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଭୋଗ ପ୍ରତି ବାସନା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବା ଗୋପୀ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଭୃତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏଇ କାମଲାଳସା ଶାରୀରିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏ ସ୍ୱକୀୟା ଭାବ ନଥାଏ। ସେ କେବଳ ପରକୀୟା ଭାବରେ ନିଜର ଆତ୍ମକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ପିରତି ରତି ସ୍ୱକୀୟା, ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଆରାଧ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ୱକୀୟା ସମଞ୍ଜସା, ଯାହାର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସାଂସାରିକ ଭୋଗ ଲାଳସା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସ୍ୱକୀୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମଞ୍ଜସା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଣା, ଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୀତି ନୁହେଁ। ପ୍ରୀତି କେଉଁଟା ନା ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରୀତି। ଜୟ ରାଧା ହରି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅପ୍ରାକୃତ ରୀତିକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପରକୀୟା ସାର ସେ ପୁଣି ହୋଇବେନି ପ୍ରକାର। ସେ ପରକୀୟା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି। ପରକୀୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେମିତି ନା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣୀ। ତାକୁ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ ବା ସାଧାରଣୀ ରତି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ନାୟିକା, ମୋର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଲାଳସା ଅଛି, ମୁଁ ପରପୁରୁଷକୁ କେବଳ ତ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ନା। ଦିବ୍ୟ ଅଦିବ୍ୟ ଭାଷାରେ ପଦ ହେବ ସିଦ୍ଧି। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଦିବ୍ୟ ଦୈହିକ ପ୍ରେମର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୈହିକ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର କଥା ବା ସୁଧା ଭକ୍ତିର କଥା, ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଉଣା ପରକୀୟା ସାର ସେ ପୁଣି ହୋଇଦେନି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ, ତାକୁ ସାଧାରଣୀ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହୁଏତ ଟିକିଏ ସାଂସାରିକ ବିଷୟ ବାସନା ରହିଛି, କାମଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ବା ପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଏମାନଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣୀ। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ। ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାରୁ କାମ ଲାଳସା ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପ୍ରେମର ପରିପୁଷ୍ଟତା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ। କେବଳ ଦେହର କ୍ଷୁଧା ପ୍ରଶମିତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେମ ବା ପ୍ରୀତି ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥିନୀ ବା ସାଧାରଣୀ ରତି, ତାକୁ ରତି କୁହାଯାଏ। ରତି କହିଲେ ମୁଁ କହିଛି ଇଏ ମିଳନର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୈହିକ ସୁଖ ବା ଲାଳସା କାମ ଲାଳସା ନଥିବ। ଏବଂ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିଏ ସେ କେଉଁ ଭକ୍ତି ରତି ନା ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ରତି ସମର୍ଥା। ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ରତି, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ରତି ପାଇଁ ବା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟୀ ବା ପ୍ରଣୟିନୀ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରେନି, ଯେମିତି ରାଧା ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପ୍ରଭୃତି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସମର୍ଥାରତି। ବେନି ପ୍ରକାର ଭେଦ ତହିଁ। ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସମର୍ଥାରତି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ତ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ନା ଆଜ୍ଞା। ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଏଥିରୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିହେବ। ନା ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅନୁଗତ ଉଣା ସମ୍ବନ୍ଧେ ସ୍ୱକୀୟା ଅଧେ ବିଦିତ ଶୁଦ୍ଧ ରାଗାନୁଗା, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧାନୁଗା
गोटे संबंधानुगा रति अर्थात मु कहली जोटा प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका प्रयोजन हेले यहीटा संबंधरू हाँ भोग लालसा प्रवृत्ति दैहिक सुख लालसा बा दैहिक भोग प्रवृत्ति जायक हुए संबंधरू किंतु भगवान के सांगरे जो संबंध से संबंध रे ये सबूर भाव गंध सुधा नाही तेणु शुद्ध रागानुगा से भक्ति हूँ गोटे है समर्थारती जहाँ से दुई प्रकार गोटे संबंधानुगा एवं ताकू स्वकिया भितर सी रही सीमित होकर रही किंतु जोटा परकिया रति राधा एवं चंद्रावली प्रभृति भितर रही से शुद्ध रागानुगा रति स्वच्छ अच्छिद्र प्रयोजन से हूँ स्वच्छ भितर छिद्र नाही से अनाबिलत्व आबिलतार गंध नाही से कामज प्रवृत्ति से ना केवल भगवान सहित मिलित होवार एकमात्र जो इच्छा सी समस्त से प्रयोजन आपणकर ना सबू आपणकर घर द्वार शाशु ससुर गुरुजन ये सब किसी सब तुच्छ हो जाऊँगी तेणु ये त्याग पूत जीवन जहाँ राधांकर थिला चंद्रावली प्रवृत्ति या थिला एवं विशेषतः श्रेष्ठत्व प्रतिपादित होती राधांक प्रेम पाखे परकिया प्रेम से राधा होती ज्वलंत उदाहरण ये कथा कवि वर्णना करी कवि को कौन से संपर्क रतिवा प्रीति संपर्क कौन कहते आसतु शुणा दुहे अनुरूप हुअन्ति जेबे रति प्रीति सुख बढ़ई तेबे महत्कूले भवे मर्यादा वृद्धि महत्कूले भवे मर्यादा वृद्धि विद्या बले हुए विचित्र बुद्धि जेड़े शोभावंत तेड़े चित्त लोभ हुए विदित ये प्रीति मु कहली ये केवल राधा एवं कृष्ण पाखे ये प्रीति संभव थिला आउ जेते सबू सांसारिक प्रीति प्रणयी प्रणयिनी प्रेमिक प्रेमिका युवक युवती इत्यादि ये प्रेम एगुड़ा संभोग लालसा रही हाँ दैहिक लालसा रही से आपण जड़े युवती आउ जड़े युवक को भल पाऊँ युवक युवती भल पाऊँ प्रेमिक प्रेमिका साजी जाऊँगी किसी दिन पर आप देखिए ये सब छाड़बाड़ हो जाए कहीं ना से काम लालसार जो गंध रहा यहाँ कि राधा पाखे मोटे नथिला एणु दुहे अनुरूप एवं भगवान श्रीकृष्ण पाखे नाला एणु ये दुहे अनुरूप भाव में परस्पर प्रति जदि योग हमें योग्य हमें रति प्रीति ताहले बढ़ी जाए हाँ श्रीकृष्ण होती राधा योग्य एवं अनुरूप भाव में राधा राणी होती श्रीकृष्ण एकमात्र योग्य तेणु तांक भितर जो संबंध बा रति प्रीति सुख से ही बढ़े सेटा प्रकृत प्रीति तत्व जोटा गौड़ीय वैष्णव सुधा भक्ति बा सुधा रागानुगा भक्ति बोली कहुई सी हूँ प्रकृत अमृत तुल्य से रति से प्रीति महत्कूल एवं जदि बा महत्कूल जात राधा वृषभानुजेमा एवं भगवान श्रीकृष्ण आउ नंदराजा घरे बढ़ुं भगवान सी तो प्रभु परम ब्रह्म अवतार नहीं हाँ कृष्णावतार एणु भगवान महत्कूल जात होती एवं राधा मध्य से वृषभानुजेमा एड़े शोभावंत जी जेटी शोभावंत राधा राणी शोभा कहले न सरे भगवान श्रीकृष्ण शोभा तो वर्णना कराई तेड़े से अनुसार चित्त लोभासक्त हुए अर्थात राधा जिते भगवान श्रीकृष्ण कथा सखी ललिता विशाखा अनुराधा कुंदरेखा इंदुलता प्रभुबिंदु शुणी सी प्रति आसक्त हाँ आकर्षित होती कृष्ण जिते सुदाम सुबल मधुमंगल प्रभृति ठारू राधाराणी विषय शोभा सौंदर्य विषय शुणी सी तत्प्रति आकर्षित तेणु योग्य से कहुए योग्यम योग्येन योजयेत सेमती राधा कृष्ण प्रति योग्या एवं कृष्ण मध्य अनुरूप भाव में राधा प्रति तांकर प्रेम बा प्रीति लाभ करने योग्य तेणु जेड़े गुण जेड़े शोभावंत तेड़े चित्त लोभ हुए परस्पर प्रति आकर्षित हवा चित्त परस्पर प्रति आकर्षित हो जाए स्वतः भाव में गुणवंते प्राण हुए विकृत गुणवंते प्राण हुए विकृत दुष्प्राप्य स्नेह वृद्धि द्विगुणित जिते गुपत तेते बान बढ़े
जेड़े भय तेड़े भजई गाढ़े लज्जा थाई जेते पीरती सुंदर के सुंदर भाव में कही प्रीति तत्व को देखो गौड़ीय वैष्णव प्रीति तत्व हाँ से ठक नुहे गुरु कृष्ण वैष्णवे जेहू ठीके थी मर्म जाण सर्वसाधारण ये गूढ़ तत्व प्रीतिर महत्व रतिर महत्व गौड़ीय वैष्णवर प्रेम तत्व राधा कृष्णकर अप्राकृत प्रेम बासना बा तार माधुर्य पाइपर ना तेणु देखो गुणवंते हुए प्राण विकृत दुष्प्राप्य जदि गुणवंत थी प्राण विकृत होगा राधा रानी को प्राण विकृत हो जाइए ना नहीं राधांकर प्राण आउ अन्यर स्त्री हेले मध्य चंद्रसेनार स्त्री हेले मध्य जनकर कुलवधू हेले मध्य भगवान श्रीकृष्ण पाखे प्राण को बिक्री बिक्री कर दीजिए आ भगवान श्रीकृष्ण स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं सी भगवान हेले राधा पाखे निजर हृदय को बिक्री कर दी तेणु गुणवंत प्राण हुए विकृत दुष्प्राप्त जदि पाइले हाँ विकृत हो जाए परस्पर पाखे प्राण न मिल बारू जो विरह बाधाटा है देखु दुष्प्राप्य स्नेह द्विगुणित हो जाए न मिले साधारण लोक कौन कहे अरे भाई तांकु तो भल पाइली जहाँ आउ देखिली सी मोटे नुहे बा आमे ताकू परित्याग करदेवा उचित मो कथार से राजी नुहे अरे राजी नहेले अर्थात आज राजी नहेले काली हेबे कहीं पाइबाटा तो एते सहज कथा नुहे आज्ञा तेणु दुष्प्राप्य अर्थात राधा राणीकर प्रेम भगवान श्रीकृष्ण पाइबा एते सहज नहेले बा भगवान श्रीकृष्णकर प्रेम को लाभ करवा राधा पक्षरे एते सहज नहेले एठे प्रेम भाग द्विगुणित हो जाए साधारण पक्षरे एटा केबे संभव नुहे साधारण लोक पाखे प्रेमिक प्रेमिका युवक युवती पाखे आज्ञा यहाँ संभव नुहे केवल राधाकृष्ण के पाखे ही संभव आउ कौन जेते गोपत तेते बान बढ़े से गोपन कहीं ब्रजदाण्ड गुप्त अवस्था रहा उचित राधा जदि निजे प्रकाश कर दौरान लज्जित हेबे लाज से मान महत्व मर्यादा वंशर गारिमा मु जनकर कुलवधू ये सब रही तेणु यहाँ गोपन बढ़िया उचित गोपन ये आहरी जिते गुप्त सेते बान तार बान मान हूँ तार तेज हाँ सुनाटी गुप्तरे थिले मध्य तार तेज बढ़े सेमती ये हृदय गुप्त अवस्था प्रेम थिले तार तेज वृद्धि पाए एवं जेड़े भय तेड़े भजई गाढ़े भय जहाँ भय अच्छी कहीं राधा राणीकर भगवान श्रीकृष्ण को पाइबा व्याकुलित हृदय होती आकुल हृदय से प्रेम को लाभ करने व्यस्त हो जाती किंतु भय भी रही ना भय रही ये मुझे जड़े कुलवधू तेणु भय थिबारु ये गाढ़ आहरी प्रेमर निबिड़ता बढ़ी जाऊँगी भगवान को पाइबारे व्याकुलता से आहरी दृढ़ीभूत होगी निबिड़ हो जाऊँगी आउ भगवान से भली अवस्था है एवं जेते गुपत तेते बान बढ़े जेड़े भय तेड़े भजई गाढ़े लज्जा थाई जेते पीरती सुंदर दिशई लज्जा थिले प्रीतिटा सुंदर मान महत्व मर्यादा कूल शील गुरुजन ये सबू आओ लज्जा भाव थिले भगवान श्रीकृष्ण मध्य प्रकाश कर पाना हाँ राधा राणीकर कथा अन्य मान शुणुंट राधा मध्य सखी मान शुणुंट किंतु परस्पर देखा है एणु लज्जा जेते लज्जा थिले प्रेम तत्व बा प्रीति आओ मिलन इच्छा बा रति भाव थिले मध्य लज्जा थाई जेते लज्जा थिबारु से मध्य पीरती सुंदर से सुंदर देखा जाउची या पर कवि आउ कौन कहउचंदी मान्य भय स्थाने प्रीति हुए मान्य भय स्थान ए रीति हुए एणु से प्रीति महासुखमय नवजुवा काले उदय प्रीति पूर्ण युवा काले उदय रति दिव्या दिव्य मिशा ये प्रीति पात्र संसार प्रशंसा आहरी टी सरल कर दौरान मान्य भय स्थान ए रीति हुए ये जो लज्जा भय एवं गोपन रे परस्पर प्रति मिलबार जो इच्छा एटा कौन हो ना मान्य भय थिबारु गुरुजन प्रभृति अच्छी आईटा एते संभव नुहे प्रत्यक्ष भाव में मुझे सागर मिल पारिनी बा जाइकरी यमुना तटरे घंटा घंटा मु गपसप हो पारिनी किए काले देखीदेव किए कौन कह जो भय हाँ गुरु
जनमानଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଏ ରୀତି ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରୀତି ମହାସୁଖ। ଭୟ ଥିବାରୁ ସୁଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟ ନୁହେଁ, ଭୟ ଥିବାରୁ ହିଁ ସୁଖ। ଏବଂ ଏଇଟା କେମିତି ଉଦୟ ହେଉଛି ନା ନବଯୁବା କାଳେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯମୁନା ତୀରରେ ଯାଇ ରାଧା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣିର ତେଜ, ମହାଇନ୍ଦ୍ରନୀଳମଣିର ତେଜକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଲି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦନ ଚପୁର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟଂ ତତ୍ପ୍ରଭୃତି ବଳତ୍ୟପିଷ୍କଳ ତେନ୍ଦ୍ରବିଳାପୁ ବଳାତ୍ ଅଶ୍ରାନ୍ତଂ ସଖୀ ଦୃଶ୍ୟତେ କିମଭିତୋ ମହେନ୍ଦ୍ର ନୀଳମହ। ଏ ମହାଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣିର ଗୋଟେ ତେଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯିଏ ଚଳନଶୀଳ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସତେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ନବଯୁବା କାଳେ ଅଙ୍କୁର ହୁଏ, ନବଯୁବା କାଳେ ପ୍ରୀତି ଉଦୟ ହୁଏ ହୃଦୟରେ, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବା କାଳ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ବା ଯୁବତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି, ଏଇଟା ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ। ରତି ମିଳନ ଇଚ୍ଛା, ଆଗ ପ୍ରୀତି ଭାବ ରୂପରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ରତି ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଦିବ୍ୟ ମିଶା, ଏଠି ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଅଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ଅଦିବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟାଦିବ୍ୟ ରାମ ସୀତା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଏବଂ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିବ୍ୟାଦିବ୍ୟ ମିଶା ଏ ପ୍ରୀତି ପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ। ଏଭଳି ପ୍ରୀତି ଯାହା ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଏବଂ କିଭଳି ନିବିଡ଼ ହେଉଛି, ଗାଢ଼ତର ଗାଢ଼ରୁ ଗାଢ଼ତର ହେଉଛି, ଗାଢ଼ତମ ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଆଉ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୋଭାବୟ ଭଙ୍ଗୀ ବେଶ ଭୂଷଣ ଏକାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ନାନା ଆଚରଣ ସଙ୍ଗୀତ ଇଙ୍ଗିତ ବିଧି ବିଚାର ଶ୍ରକ୍ ଚନ୍ଦନ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବାର ଏ ଆଦିରେ ଯେତେ ଉଦ୍ଦୀପନକାରୀ ଏହି ଜଗତେ ଏ ଆଦିରେ ଯେତେ। ଶୋଭା ବୟ ଭଙ୍ଗୀ ବେଶଭୂଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନବଯୁବା କାଳରେ ନୂତନ ଯୁବାବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ମଣିଷ ହେଲା, ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ପରେ ଯୁବାବସ୍ଥା ଆସୁଛି। ତେଣୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ଯୁବାବସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ନବଯୁବା କାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭାବ ଆସିଲା। ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁବା କାଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରୀତି ବା ରତିର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରସ୍ପର ଅବଲୋକନ। ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖିଲେ ତ ହେବନି, ପରସ୍ପର ଶୋଭାକୁ ଚାହିଁଲେ ତ ହୃଦୟରେ ପ୍ରୀତି ବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନା ଭାବ। ଏବଂ ବୟଭଙ୍ଗୀ, ସମାନ ବୟସ ହେଇଥିବ, ଭଙ୍ଗୀ ତୁମେ ତାର ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀର କଟାକ୍ଷ ବିକାର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ବେଶ ଭୂଷା, ଭଗବାନ ବଂଶୀଟିଏ ଧରିଛନ୍ତି, କିବା ଜିନିଷ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ବଂଶୀଟିଏ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଇଁଚ ଯୋଡ଼ିଏ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ରାଧା ଭଗବାନ ଜାମୁଡାଳୁଟେ ଖୋଜିଛନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀକି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ରାଧାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବା ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାର ଇଚ୍ଛା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗୀତ ଇଙ୍ଗିତ ବିଧି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଭଙ୍ଗୀ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତା ଭିତରେ। ଶ୍ରକ୍ ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରକ୍ ବୋଇଲେ ମାଳା, ଆଉ ମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧିଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମଲ୍ଲିହାର, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମଲ୍ଲିହାର ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ମୋହିବି। ଏଣୁ ଶ୍ରକ୍ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତିଳକ ଧାରଣ, ତାମ୍ବୁଳ ପାନ, ବିଡ଼ିଆ ପାନ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ରସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦଶମ ପରିଚ୍ଛେଦରେ, ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ରସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବାସ୍ତେ ରସ ମୁଦ୍ଦୀପୟନ୍ତି। ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବାସ୍ତେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ଶ୍ରକ୍ ଚନ୍ଦନ ତାମ୍ବୁଳ, ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ, ମିଳନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ବେଶ ଭୂଷା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରୀତି ବା ରତି ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଙ୍କୁର ହେଇଛି,
बा बीज रूप से धारण कर शाखा प्रशाखा होकर गछटी हम ना तेणु रतिरे मिलन इच्छार पूर्णता समाप्ति केमी हम से गुड़िक उद्दीपन विभाव यहीपरि भाव में कवि मधुमंगल मुखरे विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंगार 42 छांदे विदग्ध अभिमन्यु सामंत सिंगार विदग्ध चिंतामणि काव्यर 42 छांदे अति सुंदर भाव भाव भगवान एवं मधुमंगल उक्ति प्रत्युक्ति माध्यम प्रीति तत्व को गौड़ीय प्रेम तत्व वैष्णव प्रेम तत्व अति चमत्कार भाव कि व्याख्या कर आपण मैंने कि भावुची अंततः ग्रहण करेंगे एणु परवर्ती पर्यायर कवि आउ कौन ये प्रेम तत्व परवर्ती पर्यायर आलोचना करें। नमस्कार।